बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग मुख्तलिफ तरीके से आपके सामने ज़ाहिर हुए हैं, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, लाहौर में, और इरम इस वक्त अमेरिका में है। मगर ये टॉपिक हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हमने ये सीरीज़ जो है उसको इस तरीके से फिल्म करने का डिसीजन लिया। सीरीज़ है हमारी लीडरशिप के बारे में। जैसे कि हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं नाज़रीन से कि आमिर और मैं हम लोग मेंटल हेल्थ काउंसलर्स रहे हैं और हम दोनों ही ने यूथ के साथ काफ़ी अरसे से और काफ़ी ज़्यादा काम किया है यूथ की मेंटल हेल्थ पे, उनकी मेंटरशिप पे, और ये हमारे नज़दीक एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम खुद माशाल्लाह वालिदैन हैं, हमारे बच्चे माशाल्लाह उस एज ग्रुप में हैं। तो ये सीरीज़ करना बहुत ज़रूरी था और बार-बार हमें इस बात का एहसास दिलाया भी जा रहा था आप लोगों की बातों के थ्रू कि हम अपने टीनेजर्स को किस तरह से बेहतरीन इंसान बनाएँ, या किस तरह से हम उनकी कोचिंग करें, या क्या चीज़ें हैं हमें जो उनको सिखाने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह आमिर आपसे बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, तो पहली चीज़ जो ज़हन में आती है वो होता है कि लीडर क्या है? इसकी बहुत सी एकेडमिक डेफिनेशंस हैं जिसमें आज मैं नहीं जाऊँगा। हमारा हमारी कोशिश हमेशा से ये होती है कि हम आपको सिंपलिस्टिक वे में एक आसान तरीके से कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बताएँ जो कि आसानी से हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें अपनी ज़िंदगी में। इसी तरीके से लीडरशिप के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि एक लीडर वो शख्स होता है जिसे कोई मसला या प्रॉब्लम नज़र आए और वो उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए कोई स्टेप्स ले, और उस स्टेप्स के दौरान वो लोगों को अपने साथ लेके भी चलते हैं और कई मसाइल भी हल करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वो फोकस भी करते हैं। इसमें विजन भी आ जाता है, इसके अंदर उनकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आ जाती हैं, किस तरीके से मसाइल को हल करना है और किस तरीके से कम्युनिकेट करना है और बातचीत करनी है, वो सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। तो आज का जो सेगमेंट है, और ये 7 7 सेगमेंट से हमारी सीरीज़ है, लेकिन आज का जो सेगमेंट जिसमें हम फ़ोकस करेंगे, ये एक बहुत ही मुख्तसर तौर पे हम एक इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ फ़ोरम्स में, लेकिन आज उनको लीडरशिप के हवाले से आज फिर दोबारा से हम लेके आएँगे कि अपने घर में हम कैसा माहौल पैदा करें जिससे कि लीडरशिप के लिए आसानी हो। तो जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये शख्स तो पैदाइशी लीडर है या इसके अंदर बहुत सारी लीडरशिप की सलाहियतें हैं। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर अच्छी बात ये है कि लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सीख सकते हैं। और आपको शायद इस चीज़ का पता हो या ना पता हो, लेकिन आज के दौर में जो अमेरिका के अंदर टॉप 500 कंपनीज़ हैं, उसमें से तकरीबन 400 कंपनीज़ में जो लोग हैं, उनके आईक्यू लेवल्स जो हैं, वो नॉर्मल लेवल से थोड़ा नीचे हैं। इसका मकसद कहने का ये है कि वो लोग बॉर्न इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे, वो बॉर्न लीडर्स नहीं थे। उन्होंने लीडरशिप को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ सीखा। यही चीज़ें दूसरी मुल्कों में भी लागू होती हैं, लेकिन हमारा फ़ोकस जो होगा, वो होगा कि हम अपने बच्चों के अंदर वो सलाहियतें कैसे लेके आ सकें। तो पहली चीज़ जिस पे मैं बात करूँगा, वो है हमारे लिए खुद एक मिसाल होना अपने बच्चों के लिए। हम अपने आप को क्रेडिट नहीं देते इस मामले में कि जो लीडरशिप के अंदर क्वालिटीज़ हैं या स्किल्स चाहिए होती हैं, हमारे अंदर दिन ब रोज़मर्रा के कामों में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। माएँ हमारी एक वक़्त में बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रही होती हैं। उनके सामने बहुत से मसाइल आते हैं, वो उन मसाइल को हल करने के लिए कोशा रहती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो अपने जो फ़र्ज़ करें किसी को कन्विंस करना है, वो कन्विंस भी कर लेती हैं। इसमें इन्फ्लुएंसिंग पावर भी आ जाती है। इसके अंदर आपको अपने बच्चों के साथ नेगोशिएट करने की भी पावर आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारी माएँ जो हैं वो बेसिकली अगर कहा जाए, देखा जाए, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ पहले से ही होती हैं। इसी तरीके से वालिदैन व वालिद जो है, उसके अंदर भी काफ़ी इस तरह की सलाहियतें मौजूद होती हैं कि जो वो मसाइल के साथ वो मसला उनको कोई आता है, दरपेश आता है, वो उस मसले को हल करते हैं। घर पे आते हैं, बच्चे सवाल करते हैं, कई दफ़ा ऐसे सवाल भी होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, मगर उन मुश्किल सवालात को कितने आसान तरीके से वो बताते हैं, ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी है।
یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، بے شک کہ ہم بظاہر دیں یا اس کو سبلیمنرلی ہم ان کے اندر ڈال رہے ہیں یہ چیزیں، تو ان چیزوں کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز جو کہ بہت ہی انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر کیریکٹر بلڈنگ بچپن سے ہی شروع کریں، اور یہ چیزیں ہم بہت ساری اس پہ بات کر چکے ہیں، بہت سارے ٹاپکس پہ ڈسکس کر چکے ہیں ہم، کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے زیادہ انوالو رہیں، ان کے ساتھ کیسے انگیج رہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کریں، ان سے ان کے اندر سوال پوچھنے کی صلاحیتیں ہم کیسے لے کے آئیں تاکہ وہ انکویزیٹو ہو کے انٹلیکچوئل کیوریوسٹی شو کریں، ہم سے باتیں کریں۔ بچپن میں جب بچے سوال کرتے ہیں کئی دفعہ تو ہم تنگ آ جاتے ہیں اس سے، مگر ہمیں وہی چیزیں زیادہ کرنی ہیں، ہمیں وہی چیزیں اپنے بچوں میں زیادہ ڈالنی ہے کہ وہ ہم سے سوال کریں، اور ہم ان سوالوں کا جواب اگر ہمیں نہیں آتا تو ہم ڈھونڈ کے ان کو بتائیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں چلو مل کے اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں۔ آج کل تو زندگی میں گوگل اتنا آسان ہو گیا ہے، آپ کے سامنے فنگر ٹپس پہ سارے آنسرز ہوتے ہیں، اور یہ ایک اپرچونٹی آ جاتی ہے ہمارے پاس کہ ہم بچوں کے ساتھ مل کے اس چیز کو ہم آگے لے کے چل سکیں۔ تو ایک اور جو چیز بہت ضروری ہے اپنے گھر میں ماحول ہونا، وہ پازیٹیو ماحول کی ضرورت ہے۔ ہم اس پہ بھی پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایک باپ کا کردار کیسا ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر پازیٹیوٹی رکھنا یا اچھے انوائرمنٹ کو رکھنا۔ آج جو بات کریں گے اس پہ ہے پازیٹیوٹی کا مطلب سوچ کی پازیٹیوٹی، آپٹیمسٹک سوچ رکھنا، اچھے خیال رکھنا۔ ہماری زندگی میں بہت مسائل ہیں، ہر انسان مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور کئی دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مشکلات دور نہیں ہونے والی، لیکن یہ ہمارے مذہب سے نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہمیں بدلنی پڑے گی۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ چیزیں تو بدلنے والی ہے نہیں، اگر چیزیں بدلنے والی ہے نہیں اور ہم یہی سوچتے رہیں گے تو پھر بدلے گا کون؟ ہم چاہتے تو ہیں کہ دوسرے جو ہیں وہ مسائل حل کریں، لیکن ہم خود کوئی اسٹیپ نہیں لے رہے کہ وہ مسئلہ ہم حل کر سکیں، تو پھر لیڈر کہاں سے آئیں گے؟ لیڈرز کو پیدا کرنا یا لیڈرز کو فارم کرنا مشکل نہیں ہے لیکن آسان بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس پہ فوکس کریں، ہمارے پاس آج کے دنیا میں آج کے ٹائم پہ ایسی سکلز موجود ہیں کہ ہم ان سکلز کے ساتھ اپنے بچوں کو اکوپ کر سکیں کہ وہ اچھے لیڈرز بن سکیں۔ اور انشاءاللہ اس پہ ہم ٹاپک بائی ٹاپک بات کریں گے روز کے سیگمنٹ سے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم ایک ٹاپک میں کتنا ڈیپ جا رہے ہیں۔ آج چونکہ بات بہت سرسری طور پہ کرنی تھی، اس لیے آج ہم نے کوشش کی کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر صرف ایک جنرل آئیڈیا آپ کو دیں، ایک گائیڈ لائن دیں کہ ہمیں اپنا اوپن مائنڈ رکھنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کلوز ہونا ہے، ہمیں ان کے ساتھ پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے، آپٹیمسٹک سوچ لے کے آنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کے اندر ایسی صلاحیتوں کو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر for joining in our new series لیڈرشپ کے حوالے سے، اور میں عامر کی بسم اللہ ریکارڈ کر الرحمن رہی ہے الرحیم۔ آپ؟ ہاں تو کوئی بات نہیں، میں ایڈٹ کر لوں گی۔ چلا گیا وہی ان تو نہیں گھنٹوں کے ایڈٹ پہ چلا گیا، اٹس فائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اس طریقے سے مخاطب اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ میں اس وقت لاہور میں ہوں اور انعم امریکہ میں ہیں، تو ہم یہ سیریز جو ہے وہ انشاءاللہ زوم کے تھرو ریکارڈ کر کے تو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جو سیریز ہے ہماری، جیسے کہ آپ نے پوسٹ میں دیکھ لیا ہے، لیڈرشپ کے حوالے سے ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے ہمارے نزدیک بہت اہم، ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اور اسپیشلی یوتھ کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کافی کام کرتے رہے ہیں، کافی سال ہو گئے ہیں ہمیں ایکچولی یوتھ مینٹرنگ کرتے ہوئے، اور بار بار جو ہماری پیرنٹنگ کی ٹاکس میں جب یہ بات آتی ہے یا ہماری کوچنگ کاؤنسلنگ میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈائریکشن کیسے دیں۔ ہمارے بچے لاس فیل کرتے ہیں، اور ان کے سوال بھی واجب جائز ہیں، ان کے یہ سوالات، کیونکہ آج کل کا ماحول اتنے سارے پریشرز کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو لیڈرشپ ایکچولی ہے کیا؟ اور پیرنٹس جب لاسٹ فیل کرتے ہیں تو انہیں ڈائریکشن دینا
बेसिकली सारी सीरीज़ इसी बारे में है। इंशाल्लाह आमिर प्लीज़ गो अहेड। जी, तो अ, लीडरशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे हमने बहुत सोचा कि हम इसको किस तरीके से आप तक पहुँचाएँ, तो हमने फिर ये फैसला किया कि हम इसे 7 सेगमेंट की सीरीज़ में आप तक लेके आएँगे। आज के इस सेगमेंट में हम सिर्फ़ इसको स्टार्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उसके बाद कुछ सरसरी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे घर के अंदर माहौल ऐसा बनाने के लिए, जिसमें कि हमारे बच्चों के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ अवेल करना आसान हो जाए। तो लीडरशिप है क्या? लीडरशिप की बहुत सारी डेफिनिशंस हैं, मैं एकेडमिकली डेफिनिशंस में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। मगर हमारे रोज़मर्रा के कामों में हम चलिए इससे शुरू करते हैं कि एक लीडर और एक आम इंसान में क्या फ़र्क है? आम इंसान हम जा रहे हैं, हम फ़ॉलो कर रहे हैं लोगों को, मसले देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चले जा रहे हैं। एक लीडर जो है वो सोचता है इस चीज़ के बारे में कि ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे माशरे में अगर कोई बुराई है, तो वो बुराई हो क्यों रही है? हम उस बुराई को कैसे हल कर सकते हैं? और हम लोगों को कैसे अपने साथ लेके चल सकते हैं कि हम उस चीज़ को ख़त्म करें? ये तो एक बहुत बड़े लेवल पे है। छोटे लेवल पे आ जाते हैं, घर में हमारे रोज़मर्रा के कामों में किस तरीके से आज हमने प्लान किया कि हमने ये चीज़ करनी है। फिर हमने उस प्लान को एग्ज़ीक्यूशन की तरफ लेके गए, हमने उस पे अमल शुरू किया। हमें बीच में मसाइल आए, हमने वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप हर जगह मौजूद है, मगर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं, जो हमें अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही लेके आनी चाहिए। उसकी वजह ये है, हम अक्सर सुनते हैं कि ये तो पैदाइशी लीडर है या ये शख्स जो है इसके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप की सलाहियतें हैं, मगर कभी हम उन पे फ़ोकस नहीं करते कि वो सलाहियतें हैं क्या? तो इस सीरीज़ में हम हाइलाइट करेंगे कि वो सलाहियतें क्या हैं और कैसे हम उन सलाहियतों को ज़्यादा उजागर कर सकते हैं, प्रैक्टिस से, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं अपने बच्चों में और साथ ही साथ हम खुद भी अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह लेके आएँगे और ये जो सीरीज़ है ये बच्चों के लिए है लेकिन ये हमारे लिए भी है। हमें भी इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह क्योंकि हमारे रोज़मर्रा के कामों में भी लीडरशिप की बहुत ज़रूरत होती है और हम हमारे अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं। हमारी माएँ बहुत अच्छी लीडर्स हैं घरों की। जिस तरीके से वो हर चीज़ मैनेज करती हैं, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लेके चलती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं, अपने हस्बैंड्स को साथ लेके चलती हैं और कोई मसला आता है तो बड़े ही तरीके से हमें समझा भी देती हैं। तो वो भी एक लीडरशिप की सलाहियत है। लेकिन बाप जैसे घर के बाहर काम करके आता है, थका-हारा घर आता है, बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमें एक सवाल पूछते हैं आपसे या मुझे ये हेल्प कर दीजिए। अब आप वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी एक लीडरशिप का लेसन आ जाता है, कि क्या आप अपने उस प्रेशर को दबा के, अपने उस इमोशन को दबा के, अपने बच्चे की इमोशन को देखकर उस पे अमल पैरा होते हैं, वो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं छोटी-छोटी, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस पे एक-एक करके बात करेंगे। तो आज जो 2-3 चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा वो यही है कि अपने घर के अंदर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि पॉज़िटिव हो। हम सोच अच्छी रखने की बात करते हैं और ये हमसे स्टार्ट होता है एज़ पेरेंट्स। बेशक हमारे माशरे में बहुत सारी खराबियाँ हैं, बेशक बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बदलने के आसार नज़र नहीं आते। लेकिन जो चीज़ें हम बदल सकते हैं वो है हमारा अपना एटीट्यूड। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। हमें अपने एटीट्यूड को बदलना है और अपना एटीट्यूड हम ऐसे ही बदल सकते हैं कि हम कहें कि नहीं ये चीज़ है तो ऐसी, लेकिन अगर हम सब मिल के काम करें तो इस चीज़ को बदला भी जा सकता है। और ये सोच हम अपने बच्चों में लेके आएँ। हम उनके अंदर एक होप रखें, एक पॉज़िटिविटी रखें। बेशक हमें रियलिटी उनको दिखानी चाहिए और बतानी चाहिए कि ये चीज़ आसान नहीं है, लेकिन हमें साथ में उनको ये भी कहना चाहिए कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हम नामुमकिन का वर्ड यूज़ करेंगे तो वो उनको डिस्करेज करना है, उनकी क्रिएटिविटी को दबाना है। हमें उनको एक्चुअली गाइड करना है। हमें हमारा जो मकसद है पेरेंटिंग का, मैंने जो अपने 15 साल की पेरेंटिंग में सीखी है बात और माशाअल्लाह हमारे बुज़ुर्गों से मैंने जब बात की उन्होंने भी इस चीज़ का हमें क्या कहते हैं वैलिडेट किया इस चीज़ को कि हम उनको गार्ड रेल्स प्रोवाइड करते हैं। एक रास्ता है हम उनको वो दोनों तरफ एक ऐसी गार्ड रेल दे देते हैं जिसमें जिसको पकड़ के वो चल सकें, लेकिन उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब उस रास्ते को वो ज़िगज़ैग चलें या उस रास्ते को भाग के करें या आहिस्ता चलें, वो उनके ऊपर है। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि वो इस रास्ते को छोड़ के तो दूसरी तरफ निकल जाए। एज़ अ पैरेंट हम उनके लिए वो गार्ड रेल्स पैदा करते हैं ताकि वो उस गार्ड रेल के अंदर रह के एक अच्छे माहौल में
چانسز اچھے ہو جاتے ہیں ان کے اچھے لیڈر بننے کے۔ یہ تھی پہلی چیز کہ ہمیں اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کے آنی ہوگی اور ہمیں ہوپ ان کے لیے کریٹ کرنی ہوگی۔ دوسری چیز، اچھے لیڈرز ہمیشہ ان کے کیریکٹر کے اوپر بات آتی ہے کہ ہمیں بچپن ہی سے ان کے اندر کیریکٹر بلڈنگ میں ان کی مدد کرنی ہوگی۔ صحیح اور غلط کی پہچان ان کو بچپن سے ہی دینی ہے ہم نے۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ذمہ داریاں ان کو سونپنا اور پھر اس ذمہ داری کے اوپر ان کو ایک ریوارڈ دینا یا ان کی ہیلپ کرنا تاکہ وہ اگلی دفعہ اس چیز کو اچھے سے کر سکے۔ یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ، یہ چیز بہت ضروری ہوگی ان کی پرورش کے لیے، ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے۔ یہ ایز پیرنٹس دو چیزیں ہمیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب تیسری چیز جو میں بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ ہماری اپنی مثال ہمارے بچے جو دیتے ہیں۔ بچوں کے پہلے رول ماڈلز ان کے والدین ہوتے ہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے چھپ چھپ کے ان کی باتیں سنتا تھا کہ وہ آفس کی جب بات کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یا کس طریقے، تو میں پھر وہ اس طریقے سے ایکٹ کرتا تھا کہ وہ چلتے کیسے ہیں، وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، وہ کس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں کی میں بات کرا رہا ہوں، 3-4 سال کے بچوں کی بات۔ مگر آہستہ آہستہ ہم اپنے بچوں کو کچھ ایسی چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں یا ایسے ان کو ایگزامپلس دیتے ہیں جو بہت کنفلکٹنگ ہوتی ہیں اس کیریکٹر بلڈنگ کے لحاظ سے جو ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ہو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرنا آنا چاہیے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے آپ کو تو آپ صبر کر لیجیے۔ مگر اگر کھانے میں 2 منٹ کی دیر ہو گئی اور میں کام سے آیا ہوں تو میں چیخنا چلانا شروع کرتا ہوں کہ کھانا کہاں ہے، میں تو اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، میں آیا ہوں، مجھے کھانا ملنا چاہیے۔ تو وہ صبر کہاں گیا اگر میں اس کی پریکٹس ہی نہیں کر رہا۔ ہمیں ہمارے اندر وہ کوالٹیز لے کے آنی ہے جو ہمارے بچے ہم سے سیکھ سکے۔ یہ میں ان 3 چیزوں پہ آج جو نا آپ کو کیا کہتے ہیں اس تھاٹ کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجیے گا۔ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں جب بات کریں گے انشاءاللہ تو اس پہ ہم اسپیسیفک اسکل سیٹ کی بات کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا ڈیپ جائیں گے، تو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس سیریز میں رہیں گے اور ہمیں اپنی فیڈ بیک دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئی سیکنڈ جو ساری باتیں آپ نے کی الحمدللہ، پیشنس کے بغیر کیریکٹر بلڈنگ ہو نہیں سکتی، اور آگے بھی ہم یہ بات کریں گے کہ لیڈرشپ سکلز کے بہت ساری طریقے ہیں اور بہت سارے سلیقے ہیں، اور ضروری نہیں کہ پیرنٹس جو لیڈرشپ سکلز خود اپنے اندر موجود رکھتے ہوں وہ ان کے بچوں میں بھی ہوں۔ تو ان سکلز کو سمجھنا، اس ڈفرنس کو سمجھنا اور ڈفرنٹ سکلز کو نکھارنا بھی ایک لیڈرشپ سکل ہے جو ہم پیرنٹس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ مزید بات کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔